अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 18वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, या अल्लाह पूरी कायनात को रोशन करने वाला है। उसके नूर रोशनी की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें एक चिराग हो। ये चिराग एक फ़ानूस यानी क़िंदील में हो, और वो फ़ानूस यानी क़िंदील ऐसा साफ़ सुथरा हो जैसे चमकता हुआ सितारा। वो चिराग जैतून के ऐसे मुबारक दरख्त के तेल से रोशन किया जाता हो जिस दरख्त पर मशरक़ी और मगरबी रुख के साए नहीं पड़ते, बल्कि हर तरफ उस दरख्त पर धूप ही धूप रहती है, जिसकी वजह से उसका तेल सबसे अच्छा है। ऐसा लगता है कि उस जैतून का तेल खुद ही रोशनी दे देगा, चाहे उसे आग भी न लगे। नूर ही नूर है, रोशनी ही रोशनी है। अल्लाह अपने नूर से फ़ायदा उठाने के लिए जिसको चाहता है रास्ता दिखा देता है, और अल्लाह लोगों के फ़ायदे के लिए मिसालें बयान करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। अल्लाह के नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों, मसाजिद वगैरह में पाए जाते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनमें अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए और सिर्फ़ उसी अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। उन घरों, मसाजिद वगैरह में सुबह शाम लोग अल्लाह की तस्बीह करते हैं। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काह यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह के नूर की तरफ हिदायत पाने वाले वो लोग हैं जिन्हें कोई तिजारत और कोई ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह की याद से और नमाज की पाबंदी से और ज़कात देने से गाफिल नहीं करती है। वो लोग उस क़यामत के दिन से डरते हैं जिसमें दिल डर और घबराहट की वजह से उलट जाएंगे और आँखें ऊपर को चढ़ जाएंगी। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह के नूर की तरफ हिदायत पाने वाले लोग नेक अमल इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह उनके अच्छे कामों का उनको बेहतरीन बदला दे और उन्हें अपने फ़ज़ल से कुछ और भी ज़्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मानु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदु शैअन ववजदल्लाहु इंदहु फ़वफ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब। और काफिरों, इनकार करने वालों के कामों की मिसाल किसी चटियल मैदान में शराब चमकती रेत की तरह है, जिसे प्यासा समझता है, यहाँ तक कि जब उसके पास आता है तो वो कुछ भी नहीं पाता, और वहाँ अल्लाह को पाता है जो उसके कामों पर पूरा हिसाब उसे चुका देता है, और अल्लाह बड़ा तेज़ हिसाब लेने वाला है। औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजरिल्लाहु लहू नूरन फ़मा लहू मिन नूर। या फिर काफिरों के कामों की मिसाल ऐसी है जैसे किसी गहरे समुंदर में अंधेरे हों जिसे मौज लहर ने ढांप लिया हो, फिर उसके ऊपर एक और मौज लहर मौजूद हो, मौजों पर मौजें उठ रही हों, और उसके ऊपर गहरे बादल हों, ऊपर नीचे अंधेरे ही अंधेरे हों। अगर कोई अपना हाथ बाहर निकाले तो उसे भी न देख पाए, और अल्लाह जिसको नूर रोशनी न दे तो उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 18वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 6 आयतें हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 35 से आयत नंबर 40 तक। आयत नंबर 35 पर गौर कीजिए, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ही आसमान और ज़मीन का नूर है। तो आयत नंबर 35 की वजह से इस सूरह का नाम सूरह नूर है। नूर माने रोशनी। इसका मतलब ये कि अल्लाह नूर है, रोशनी है। दूसरा मतलब ये है पूरी कायनात अल्लाह ही के नूर से जगमगा रही है। ये आयत उन आयतों में से है जिन पर उलमाए कराम ने मुस्तकिल एक किताबें लिखी है। यहाँ हम और आप याद कर लें और जान लें, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने किताब लिखी अल-जुयूश अल-इस्लामिया, और उन्होंने इसका मतलब ये बयान किया कि अल्लाह आसमान व ज़मीन का नूर है। अल्लाह नूर वाला है, रोशनी वाला अल्लाह है, यानी अल्लाह की ज़ात ही से पूरी कायनात रोशन है। आयत नंबर 36 पर गौर कीजिए, मस्जिदों को आबाद करने वाले कौन लोग हैं। ये जो नूर का जिक्र हो रहा है, नूर से मुराद ईमान है, इस्लाम है। तो अल्लाह देखता है जिसके अंदर रग़बत है उन्हें दीन और इस्लाम की तरफ रोशनी दे देता है, और वो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो इस्लाम अल्लाह का है, ईमान अल्लाह का है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग कौन हैं। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, वो हैं अल्लाह के ज़िक्र में लगे हुए रहते हैं और
اللہ کا نام لیتے رہتے صبح شام۔ مسجد زمین کے اندر سب سے بہترین حصہ ہے۔ مسجدوں کو گندگی سے، بیکار باتوں سے ہمیشہ پاک و صاف رکھنا ہے۔ مسجد کے اندر تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتے، شور و شغف نہیں کر سکتے۔ مسجد میں ذکر کرنا یہ بھی اہم چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور نیک لوگ ایسے ہی ہیں، رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مسجد کو آباد رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور مسجد کے اندر صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ آیت نمبر 38 پر غور کیجئے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 پر غور کیجئے، کافروں کے اعمال کی مثال کیا ہے، ان کے کاموں کی مثال کیا ہے، گویا کہ ریت ہے، ایک سراب ہے، یعنی پانی چمک رہا لیکن وہاں جاتے تو پانی ملتا نہیں۔ یہ مثال ان کافروں اور منافقوں کی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، چاہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نیک کام کیے ہوں، انہیں آخرت میں ان کاموں کا بدلہ ملنے کی امید بھی ہو، مگر ان کے کام اللہ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہیں، اس لیے وہ ایسے آدمی کی طرح ہے جو ریگستان میں ہے، پیاسا ہے، دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ رہا ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہی حال کافر اور منافقوں کا ہے، موت کا وقت ان کے لیے سراب چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں نیک کاموں کا بدلہ ملے گا، مگر انکار اور نفاق کی وجہ سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ جس طرح پیاسے کو چمکتی ریت تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں نیک کام بھی کریں لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں، ایمان لائے لیکن ریاکاری، دکھاوا، دل سے ایمان نہیں لائے تو وہ بھی نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، اندھیروں کا ذکر ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیرے ہیں تو یہ 4 اندھیرے ہیں۔ اس آیت میں 4 اندھیروں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 رات کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کا اندھیرا، نمبر 3 موجوں کا اندھیرا، نمبر 4 گہرے بادل کا اندھیرا۔ یہ پکے اور ہر درم کافروں کی مثال ہے۔ یہ 4 اندھیروں کے ذریعے پکے ہر درم کافروں کی مثال دی گئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ ایمان والوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے والے کو روکتے بھی ہیں۔ اس طرح ان کے انکار کی کئی تہیں چڑھتی جاتی ہے، تو گویا ایسا شخص سیدھے راستے پر جاری رہ سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کفر انکار کو ہمیشہ اندھیرا کہا ہے اور ہدایت کو روشنی کہا ہے، اور ان لوگوں کے ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ ان پر ایسے اندھیروں کے کئی پردے چڑھے ہوئے ہیں، پھر اسے بھلا سیدھا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ یعنی خود بھی سیدھے راستے پر دوسروں کو روک رہے ہیں، تو گویا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ان کے لیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔